রুবেন কোচ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନେରାଲ ୱେଲ୍ଥ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରବଳ, ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଏତେ। ଏବଂ ସେଇ ମିନେରାଲ ନେଇକିରି, ଖଣିଜ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରବଳ ଆୟ ରୋଜଗାର। ଆଉ ଯେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସାରେ ସେମାନେ ବି କୋଟିପତି, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ମାନେ ଟଙ୍କାର ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରଫିଟ୍, ମାନେ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ যেই ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ସବୁ ଖଣିଜ ଅଛି, ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନେଇକିରି ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହୁଛି ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ସଡନ୍ଲି? କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ କରିବେ, ଦେଖିବେ এই অধিকাংশ মাইন্স যে সবু জিলারে জাগারে উড়িষ্যারে ଅଛି ସବୁଠୁ আন্ডার ডেভেলপ জায়গা, ସବୁଠୁ গরিব জায়গা। কেউঞ্ঝর, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, নবরঙ্গপুর আন্ডার ডেভেলপ জায়গা। সেইটি পানি নাই, এডুকেশন নাই, শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু এই সবু সলভ করিবা পাই, মানে ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହନ୍ତୁ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର କହନ୍ତୁ, ସରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍କିମ୍ର ମାନେ କମତି নাই ଅଛି। ମାନେ যে ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଜାଗା, ମାଇନ୍ସ ଜାଗା, ତାର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ଇଏ ଅଛି, প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা, PMKKY। এবং ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଭିତରେ, এই প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্রীয় কল্যাণ যোজনা, ইট ইনক্লুডস ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন, মানে DMF। আপন ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ DMF। ମାନେ ଯେ ମାନେ এই খনিজ ব্যবসা କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀ ହଉ କି ଇଏ, ସେଇ ରୟାଲଟିରୁ 10% କି 10% ଟୁ 30% ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେବା, ସେଇ ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏବଂ এই DMFର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି, ଏମ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି এই DMF ফান্ডରୁ? এই প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনাରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? এই DMF ପଇସା ହେରଫେର ହେଉଛି, ହେରଫେର ହେଉଛି। যেই ଇଏରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ এই ମାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କିଛି ଡିଟେଲ ଦେଇକିରି କହୁଛି। DMF, ମୁଁ କହିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ରୟାଲଟିରୁ 10 to 30% যেମାନେ ମାଇନ୍ସ ব্যবসা କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ রয়্যালটিରୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ এবং সেটা গভর্নমেন্ট খরচা করিবে এই সবু অঞ্চল পাই। তো যে কোনো জিনিস গভর্নমেন্টর সেটা অডিট ହୁଏ, দেখা যায় যে ঠিকঠাক খরচা ହେଲା କି ନାହିଁ, ଅପଚୟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ହେରଫେର ହେଲା କି ନାହିଁ। তো ମୋର ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, CAGର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, CAGର ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ତଦନ୍ତ ହୁଏ, ଏନକ୍ୱାରି ହୁଏ, ଅଡିଟ୍ ହୁଏ। ଏବଂ CAGର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, କାହିଁକି ସେଟା ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। সেই ড্রাফট রিপোর্ট এই ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ এই 6ଟା 7ଟା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛି, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। এটা কোন কোন ଜିଲ୍ଲା? ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। এই 6ଟା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେରଫେର ହେଇଛି DMFର ଟଙ୍କା, ଠିକଠାକ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପଠାଇଛି। ସେ ଏବେ এই কালেক্টর মানে রিপ্লাই দেলে পরে তারপরে এই ড্রাফট রিপোর্টটা ফাইনাল রিপোর্ট হয়েকি তারপরে অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্টে সাবমিট হবে, তারপরে যা হব হবে। তো এই ড্রাফট রিপোর্ট ইটসেলফ ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, কাহিঁকি এটা আমাকে সূচনা দৌড়ছে
ଯେ ଏଇ ଯେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ପଇସା କେମିତି ହେରଫେର ହେଉଛି, যেই পারপাসରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା ହଉନି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି, ମାନେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ। ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନେଇକିରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବାହାରେ, ପ୍ରବଳ ପଇସା ଆୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ কোনো ଉନ୍ନତି ହଉନି, কোনো ସୁବିଧା ହଉନି। ମାନେ এটা ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ? তো ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖେଇବି ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, সেটা ফাইନାল হব ମୁଁ କହିଲି ପରେ। তো সেই ড্রাফট রিপোর্টর কিছু 5-6টা ମୁଁ পয়েন্ট এক্সাম্পল উদাহরণ আপনার সাথে সেয়ার করি এবং আপন মানে বুঝিଯିବେ যে কেমতি এই ডিএমএ ফান্ড হেরফের হচ্ছে। প্রথম গোটে এই ডিএমএ ফান্ডটা কোন? ডিএমএ ফান্ড হচ্ছে যেই অঞ্চল এফেক্টেড কিংবা ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি এফেক্টেড কিংবা ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড এই মাইনিং অ্যাক্টিভিটি পাই, সেই জায়গায় খরচা করিবা কথা। টাকাটা যে কালেক্ট হচ্ছে সেটা ডাইরেক্টলি এফেক্টেড কিংবা ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড গাঁরে সবু গাঁরে খরচা হওয়া কথা। কিন্তু এই সিএজি ড্রাফট রিপোর্ট কৌছে যে 983.32 crores 983.32 কোটি টঙ্কা খরচা হয়েছে। 976 ভিলেজেস 976টা গাঁরে খরচা হয়েছে। এই সবু গাঁরে যার সাଙ୍ଗেরে মাইনিংর কোনো সম্পর্ক নাই, ডাইরেক্ট সম্পর্ক নাই, ইনডাইরেক্টলি বি সম্পর্ক নাই। মানে টঙ্কা সরকার ଆମର ରାଜନେତା ଏମାନେ କାଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚା କୋଉଠି କରିଲେ? 983 କୋଟି ଟଙ୍କା 976 976 ଭିଲେଜରେ ଯାର ସାଙ୍ଗରେ ମାଇନିଂର কোনো সম্পর্ক নাই। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ହଉଛି ଯେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ତାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଅଲଗା। 976 villages which had nothing to do with mining সেইটি খরচা হয়েছে। তো এটা অপচয়। হ্যাঁ, মানে মোর ধারণা মন্ত্রী ফন্ত্রী এମାନେ ନିଜର ଲୋକର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ନେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଚାଲ ହେଇଗଲା। ତ এটা ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ଅପଚୟ। ନମ୍ବର 2, এই ড্রাফট সিএজি রিপোর্ট অনুসারে দুইটা জেলা স্পেসিফিক সুন্দরগড় ଆଉ କେଉଁଝର খরচা টঙ্কা খরচা হচ্ছে, ডিএমএফ-র টঙ্কা খরচা হয়েছি। এটা হচ্ছে 2016-17 টু 2015-16 টু 2023-24 সেই 7-8 বছর পিরিয়ড। সুন্দরগড় আর কেওঁঝরে এই পিরিয়ডরে ₹17,926 17,926 কোটি টঙ্কা স্যাংশন হয়েছি 9,500 প্রজেক্ট পাই কাম করিবা পাই। ঠিক আছে, কিন্তু তার ভিতরে দেখা যাଉଛି যে এই সুন্দরগড় আর কেওঁঝরে there are 488 villages 488 ଗାଁ directly affected। ସେମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ସାଂକ୍ସନ ହେଇନି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ସାଂକ୍ସନ ହେଇନି। and there are 96ଟା ଗାଁ যেটা মাইনিং দ্বারা ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড, গোটে প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে। মানে প্রজেক্ট প্রায় 9,700টা প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে কেওঁঝর সুন্দরগড় এই পিরিয়ডে 2015-16 2023-24। কিন্তু 488টা গাঁ যেটা ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্টেড এফেক্টেড গোটে প্রজেক্ট পাইনা। ଆଉ 96 ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজেস গোটে প্রজেক্ট পাইনা, গোটে প্রজেক্ট পাইনা, কোনো উপকার হয়। এতে টঙ্কা 62,000 কোটি টঙ্কা ওড়িশা সরকার ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ডিএমএফ-ରେ কালেক্ট କରିଛି। 62,000 কোটি ଟଙ୍କା କେତେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ନିୟମ ହେଉଛି ডিএমএফ-ର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଟଙ୍କା 60% ନେବ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ କ'ଣ? କାହିଁକି যেইটি মাইনিং ହୁଏ সেটি ପିଇବା ପାଣିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পলিউটেড হয়ে যায়। তো ভালো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যোগাইবা পড়িব, তার পাই খরচা করিবা পড়িব। এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন প্রিজার্ভেশন পাই খরচা করিবা পড়িব। হেলথ কেয়ার শরীর স্বাস্থ্য সুবিধা পাই হসপিটাল প্রাইমেরি হেলথ কেয়ার সেন্টার পাই খরচা করিবা পড়িব। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুধরাইবা পাই সেই সব এরিয়ারে খরচা করিবা পড়িব। তো এই তো ମୁଁ କହିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ କେଉଁଝରରେ there are 488 directly affected villages ଗାଁ ଆଉ 96 indirectly affected villages ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କାଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ। ମୁଁ କହିଲି 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 62,242 crores ডিএমএফ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା কালেকশন ହେଇଛି। তো এটা হচ্ছে অবস্থা। আচ্ছা, তারপরে ମୁଁ তো কହୁଛି ଆଜି ତ ମୋର ଟପିକ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ହେରଫେର, ডিএমএফ-ର ହେରଫେର। তো যে ଗାଁ এফেক্টেড কিংবা ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହଉନି। ଆଉ যে ଗାଁ যার সাଙ୍ଗে মাইনিংর কিছু সম্পর্কই নাই ডাইরেক্টলি কিংবা ইনডাইরেক্টলি
ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନମ୍ବର 1ରେ କହିଲି 983.32 crore spent on 976 villages which had nothing to do with mine. এটা হেরফের, অপচয়। অপচয়ର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା। ନମ୍ବର 3, ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଇ DMF ଫଣ୍ଡର ଇଏ ହେଉଛି ଏଡୁକେସନ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ହେଲ୍ଥ ଏଇସବୁ କରିବା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା, ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେଇ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଅପଚୟ। ଏମାନେ ଯେଟା ନେଇକିରି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବହୁତ ପବ୍ଲିସିଟି ବି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ପବ୍ଲିସିଟି ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମଟା କରିଛୁ। ₹136.77 crore, 136.77 কোটি ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି DMF ଫଣ୍ଡରୁ, according to this CAG draft report, to build ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ওয়ার্ল্ড কাপ হকি হব। এবং এই সিএজি রিপোর্ট কହୁଛି এর সাଙ୍ଗে সেই অঞ্চলର ଲୋକଙ୍କର কোনো সম্পর্কই নাই। আপন ଗୋଟେ ওয়ার্ল্ড কাপ হকি ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, তো সেই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର কোন সম্পর্ক? আপন খরচা করে দিলে 136 crore, সেটা ବି মানে সিএজি কହୁଛି যে এটা তো অপচয়। ডিএমএফ ফান্ড তো এয়া পাইନୁ, কিন্তু କରିଦେଲେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ, ମାନେ ବড় ଗୋଟେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଅପଚୟକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝରରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପୁଲିସ ବାବୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଫିସ ରିପେୟାର ରିନୋଭେସନ କରିବା ପାଇଁ, ବଢିଆ ଏସି ଫେସି ଲାଗିବ, ଚେୟାର, କାର୍ପେଟ। ତାরপরে কালেক্টরর রেসিডেন্স, কালেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, তার সেই অফিসিয়াল রেসিডেন্সরে গোটে রিডিং রুম মানে লাইব্রেরি, 25 কোটি টঙ্কা এই ডিএমএফ রু খরচা ହେଇଛି। মানে ভাবନ୍ତୁ এই ଟଙ୍କା 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର কোনো ଲାଭ ହେଲା? ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଲେକ୍ଟରର ଘରେ ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସରେ ରିଡିଂ ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଲା ডিএমএফ ଫଣ୍ଡ। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର, ଗରିବ ଲୋକର কোন ସୁବିଧା ହବ? ମାନେ କିମ୍ବା পুলিশ বাবু ମାନେ ବଢିଆ 4 wheel ଡ୍ରାଇଭରେ ବୁଲିବେ ଏସୟୁଭିରେ, ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର কোন ସୁବିଧାଟା ହବ, কোন ଉପକାରଟା ହେଲା? এটা হচ্ছে ডিএমএফ ଫଣ୍ଡର ଅପଚୟ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ସିଏଜିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକି ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ এই ସବୁ কালেক্টর 6টা জেলার কালেক্টর রিপ্লাই করবে, এই রিপোর্ট ড্রাফট রিপোর্ট ফাইনাল হবো এবং তারপরে পাবলিক হবো, পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলিরে সাবমিট হোক, তারপরে সেটা পাবলিসিটি হবো, তারপরে কোন হবো, কোনো অ্যাকশন হবো, ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হবো, পানিশমেন্ট হবো, মোর জানা নাই। এমতি অপচয় যাজপুর জেলায়, সেটা বি গোটে ওয়ান অফ দ্য স্যাম্পল এই 6টা জেলা ভিতরে ডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজেস, মানে যেটা মাইনিং দ্বারা ডাইরেক্টলি এফেক্টেড, সেই ডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজেস যাজপুর জেলার যে ডিএমএফ খরচা হয়েছে তার ভিতরে অনলি 36.60% যে টঙ্কা খরচা হয়েছে, তার 36.60% খরচা হয়েছে ডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজেস পাই। ଆଉ ইনডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজেস পাই খরচা হয়েছে 43.54% খরচা হয়েছে। মানে ডাইরেক্টলি এফেক্টেড, যে মানে ডাইরেক্টলি এফেক্টেড সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ খরচা ଅଧିକା ହେବା କଥା, সেটাই তো লজিক। কিন্তু যাজপুর জেলাରେ ফর এন এক্সাম্পল ডাইরেক্টলি এফেক্টেড ভিলেজ ପାଇଁ খরচা ହେଇଛି যে ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଓନ୍ଲି 36.60। ତାମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ଦରକାର ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ডিএমএফ ନାଇଁ। তাছাড়া ବି ଅଛି ବେନିୟମ, মানে ধরন্তু ডিএমএফ খরচা ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, তারপরে সেই প্রজেক্ট ঠিকঠাক কমপ্লিট ହେଲା না অপচয় ହେଲା, তার ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଧରନ୍ତୁ କେଉଁଝରରେ 8ଟା হোস্টেল ତିଆରି ହେଇଛି, 8ଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କେତେ? 9 କୋଟି ଟଙ୍କା, 9.17 crore ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି 8ଟା হোস্টেল ତିଆରି କରିବା। ଏବଂ ସେଇ হোস্টেল ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆଉ 2.09 କୋଟି, 2.09 crore ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ବେଡ୍, ସ୍କଟ୍ସ, ଆଲମିରା ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବା। তো তার মানে প্রায় 11-12 কোটি টঙ্কা খরচা। ଏବେ সেই সিএজি রিপোর্ট কହୁଛି, ড্রাফট রিপোর্ট, যে এই 8টা হোস্টেল ডিসফাংশনাল, কেউ রହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହଉନି, ପଡିଛି, ମାନେ ଟଙ୍କା ଗଲା ଡାଉନ୍ ଦ ଡ୍ରେନ୍। ମାନେ ଏଇଟା ବି ଅପଚୟ, ମାନେ ডিএমএফ ଫଣ୍ଡର ହେରଫେର, ଅପଚୟ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଅପଚୟ ଆଉ ହେରଫେର, ମାନେ যেই ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଥା ନୁହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଯେଇ ସବୁ ଗାଁରେ
ମାଇନିଂ ସାଙ୍ଗରେ কোনো ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେ ସବୁ ଗାଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ସେଇଠି ହଉନି, ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଚାଲିଛି। শুধু সেয়া ନୁହଁ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ନାଁ କହୁନି, ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରର ଇଏ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ତ ନାଁ କହୁନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ପିରିୟଡ଼ଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2015-16 ଟୁ 2023-24-25। ସେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 5 জন ପିଲାକୁ ବାହାରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। 6.06 crore ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ, ବାହାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍, কোনো ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଟଙ୍କା, ମାନେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପଡ଼ିବ, ପିଇବା ପାଣି, ହେଲ୍ଥ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାନେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉପକାର ହେବ। 5 জন ପିଲାକୁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଠାଇ ଦେଲେ, 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚା ସ୍କଲାରସିପ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ସାଙ୍କସନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍। କଲେକ୍ଟରର କିଛି ହେଇନି, ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ 5-6ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ହେରଫେର ଅପଚୟର ସେୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଖଣିଜ ଏତେ ସମ୍ପଦ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ଯେମାନେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହେଉଛି, ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, এটা ନୁହଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ କାମ୍ ରହିଯିବ, ନା এটা ସରିଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ এই ରେଟ୍ରେ ତ ସରିଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଅଛି, ତାର 35% ডিপোজিট ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, কিন্তু ଓଡ଼ିଶାରୁ যে ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଟା ଭାରତବର୍ଷର 65%, 60 to 65%, ମାନେ ଅଛି ଆମର 35% ଇଣ୍ଡିଆର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର 65%, ମାନେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାର ଅଧିକା ଡବଲ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଠଉଛୁ। এই ରେଟ୍ରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସରିଯିବ। ତାরপরে ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ତ ପଇସା ବନାଇଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବନେଇକିରି ନେଇଗଲେ, সেই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ଏବଂ এই ମୋର ସେଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ର ଆମର ରିଜର୍ଭ ସରିଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରୋଭେନ୍ ରିଜର୍ଭ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି 3000 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି around 1.75 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍, সেটা বড়িকিরি ହେଇଯିବ নেক্সট ইয়ার সুদ্ধা 2.5 মিলিয়ন টন। তো ধরুন তো 1.7 মিলিয়ন টন বি যদি রইব প্রোডাকশন অ্যানুয়াল, 20 বছরে সরিଯିବ, মানে এই যে 3000 মিলিয়ন টন আছে, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର প্রোডাকশন 2.5 মিলিয়ন টন ହେଇଯିବ, তাহলে তো 10-15 বছরে সরিଯିବ এই 3000 মিলিয়ন টন। তারপরে যে মানে পয়সা বনাইকিরি নেইগলে, কোটিপতি ହେଇଗଲେ, সেই অঞ্চলর লোক ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିବନି, ସରିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ବି ଏତେ ଦିନରେ ପାଇଲେନି, ମାନେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପଚୟ ହେଉଛି, ହେରଫେର ହେଉଛି। ତ এটা କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ସେମାନେ ପାଇଲେ କ'ଣ? এই যে ଏତେ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, সেই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସତରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲା, ଉପକାର ହେଲା? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ, ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। খুব জলদি দেখা হবে। নমস্কার। ମୁଁ ରୁବେନ୍ କହୁଛି।